Hai. Halo semuanya, adikku dan aku mau mengambil kue untuk ibuku karena besoknya ulang tahun ibu, dan keluarga aku biasanya tidak merayakan ulang tahun, tapi I don't know, tapi yeah, we just wanted to buy her a cake, so we're going there now. Hari ini ditutup sejak apa? Tadang. Nah, we have an appointment. Temanku, teman-teman. Kami tunggu karena orangnya tidak di sana di toko. Die meinte, falls du es dir nicht findest. Ja, okay. So, ayo pick up kue untuk ibu Oma. They already started the fireworks. Let's go. Ayo mengambil kue ibuku. Ayo mengambil kue ibuku. Oh, bless you. He's throwing some small firework stuff or small bombs. Itu I guess China bomb or what's that? Not sure. However, ayo mengambil kue ibuku. Oma. Dadah! Should I open it? Oke, kalian ambil kue. So now, finally. Kızım bak. Halo semuanya. Maaf, aku mau istirahat. Aku merasa sleepy dan tired. Hari ini adikku dan aku mengambil kue untuk ibu kami, dan kami juga building whatever hadiah untuk kucing kami. Tapi kucing kami tidak lihat hadiahnya karena dia takut because of the fireworks which already started and the bombing and stuff in Berlin, because of the New Year's Eve, dan dia di bawah couch. Di Berlin ada huge firework culture, you know, dan tidak hanya ada tempat untuk fireworks, tapi orang-orang also membuat fireworks yang privat, so it means everyone, my neighbors and everyone can just make fireworks here, which kind of sucks untuk binatang-binatang karena binatang-binatangnya takut sekali. Binatang tidak tahu kenapa ada fireworks
itu sedih. Mereka ya takut sekali. Aku tidak mau keluar hari ini, hanya lihat fireworknya dari jendela, whatever, however. Dan maybe bermain-main untuk bermain-main dengan keluargaku, misalnya Uno, apalagi itu mainan dari Turki, atau monopoli. Tapi monopolinya ya, orang-orang yang bermain monopoli menjadi marah. Well, I'm always like that. I'm getting really like kalau well, if I'm winning, I really love it, but if I'm losing, oh my god, hide. I will hunt you. O ne? Bu ne babaanne, kimi öldürmek istiyorsun? Bu sene kimi öldürmek istiyorsun? Oh, Musik, wow. Sie geht Step by Step nach oben. Mama, versene Mama. Wow. Musik, bist du glücklich? Ich glaube hier drin vielleicht. Ay temizlik yapıyor. Ja auch nicht. Ay Büşra, ne yaptın hayvana? Guck mal, da ist leise. Guck mal. Sevinçten ne yapacağını bilmiyor. Bak anne çok sevindi. Uno.